Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Good afternoon, ladies and gentlemen, and all of our participants. Good afternoon, our pulmonary speaker, Dr. Fathia Isbania. And good morning, Prof. Bulen Kurkucu. And at this joyful moment, our webinar is about to begin. Thank you very much for preparing this webinar. First of all, thank you for these opportunities and allow me to introduce myself before we start to the topic. I'm Desi Mizarti and I'm pulmonologist from Andalas University as the moderator of today's webinar. I'm very happy to see you here and welcome all of you to this webinar. Today's webinar is talking about update management treatment for COVID-19 patient. Ladies and gentlemen, our agenda today is first opening speech from Indonesian Society of Respirology by Dr. Fathia. To Dr. Fathia, time is yours. Please, Dr. Terima kasih, Dr. Desi. Please allow me in bahasa Indonesia first. Selamat datang kepada teman-teman sejawat yang telah hadir dalam acara update manajemen treatment for COVID-19 patients. Sudah kita ketahui bersama bahwa sudah setahun lebih kita bersama menghadapi COVID-19 ini dan ada saja hal-hal yang baru yang harus kita ketahui sebagai dokter. Dalam menghadapi pandemi kedua ini, masih tetap saja ada hal-hal yang baru karena ini memang virusnya virus baru dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih kepada sponsor PT Sintesa yang sudah membantu untuk menyelenggarakan acara update manajemen treatment ini. And thank you for Professor Dr. Bulen Kurkucu from Catalyst, Spain, yang akan membawa with the theme the role of molecular activations product in COVID-19 treatment. Thank you for your time and thank you for your knowledge sharing with us. PDPI selalu mendukung terselenggaranya acara seperti ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita para dokter, terutama dokter paru di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada PT Sintesa yang sudah mendukung acara ini. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Dr. Fathia. Before the presentation we start, let me tell how the presentation will go and the rules. All of the participants, please mute the audio and Q&A chat room only used for question only. There are 3 rewards for the best question. First, our two speakers will be invited to present the topic. After that, there will be a question and answer section. For the first speaker, we will Dr. Fathia Isbania. She is postgraduate from doctoral in infection subdivision in Indonesian University in 2020. She is a staff and the leader of infection division of pulmonology department and medical. She is member of some medical professional organization such as IED, PDPI, dan ATS. She also joined as drafting team in many writing journal and books project. Dr. Fathia will present antiviral immunomodulator and oxidant in COVID-19 for 30 minutes. To Dr. Fathia, time is yours. Please, Dr. Fathia.
Terima kasih Dr. Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan membawakan mengenai antiviral, imunomodulator, dan antioksidan sebagai pengobatan kasus-kasus COVID-19. Ya, sebagai introduction, kita harus mengetahui dulu bahwa apa yang disebut dengan antiviral, imunomodulator, dan antioksidan. Ya, kita sudah tahu, kita sudah mengerti semua, dan kita sudah bergelut dengan beberapa istilah ini, ya, sudah lama. Apabila kita menemukan kasus-kasus COVID-19, maka kita akan memberikan beberapa obat atau imunomodulator atau antioksidan, ya, supaya terjadi perbaikan klinis pada pasien-pasien kita. Yang pertama yaitu antiviral, yaitu suatu zat atau obat yang dapat membunuh virus atau memsupresi kemampuannya untuk bereplikasi, sehingga dapat menginhibisi kemampuan virus tersebut untuk bereproduksi. Lalu yang dimaksud dengan imunomodulasi atau immunomodulation, yaitu adalah suatu cara supaya memodifikasi respon imun atau suatu fungsi dari sistem imun oleh sebuah imunomodulator. Sedangkan imunomodulator adalah suatu zat kimia yang dapat memodifikasi respon imun atau fungsinya dengan cara menstimulasi pembentukan antibodi atau inhibisi dari aktivitas sel darah putih yang berlebihan. Sedangkan kalau antioksidan adalah suatu zat yang dapat menghalangi atau inhibisi terjadinya oksidasi. Oksidasi adalah suatu reaksi mekanik yang dapat memproduksi sel-sel radikal bebas sehingga dapat memicu terjadinya kerusakan pada organ-organ, pada sel-sel organisme. Nah, ini imunopatogenesis SARS-CoV-2 kita sudah ketahui bersama, masa inkubasinya 1-14 hari, dia mengenai sel-sel epitel di alveoli, masuknya dari entry-nya dari traktus respiratorius, lalu silia pada traktus respiratori tersebut dapat memfasilitasi penempelan virus terhadap reseptor, ya. Oke, dan protein SARS-CoV-2 ini secara banyak akan berinteraksi dengan komponen-komponen, akan memicu innate sistem kekebalan innate imun sistem sebagai hasil dari invasi virus tersebut. Nah, ini ya saya skip saja ya, ini mekanismenya kita sudah tahu semua bahwa masuknya dari reseptor SU2 lalu menginduksi TNF alfa dan akan mengkonversi aktivitas enzim metaloprotease. Lalu akan masuk dan bermultiplikasi. Ya, ini adalah gejala klinisnya. Jadinya apa yang terjadi, patogenesis utama infeksi COVID-19 adalah letaknya di organ respiratori, ya, akan yang sering terjadi adalah pneumonia berat, RN anemia, dan bisa terjadi akut kardiak injury, bukan saja di paru, tapi juga di jantung, juga di organ-organ lain. Dan pada kasus yang berat dapat terjadi badai sitokin, yaitu peningkatan sitokin dalam darah yang kadarnya meningkat, ya. Ini adalah beberapa interleukin, ya, seperti interleukin 1 beta, IL-1A, interleukin 7, 8, 9 dan lain-lain, ya. Ini cukup banyak. Nah, didapatkan juga kadar-kadar sitokin proinflamasi seperti IL-2, IL-7, 10, GCFF dan TNF alpha dan lain-lain. Dan ini biasanya terjadi pada kasus-kasus yang berat, ya. Nah, ini patogenesisnya dalam gambar.
Jadinya masuknya memang dari saluran pernapasan, dia bermultiplikasi di epitelia respiratory, ya terjadi kalau misalnya sudah masuk dan bereplikasi terjadi nekrosis dan terjadi pneumonia. Nah ini bukan hanya di paru, tapi juga di seluruh organ-organ termasuk jantung, ginjal dan lain-lain. Ya ini juga dapat mengganggu. Yang pertama kali mereka juga akan mengganggu sistem imun kita. Ya, ini yang beberapa stage yang terjadi pada early infection, ya, fase paru dan fase hiperinflamasi. Nah, biasanya pasien masuk dalam sudah stage ini, ya, sudah di stage paru, dan ini harus segera kita lakukan penanganan, ya. Nah, ini ternyata SARS-CoV-2 ini bukan hanya paru, tapi juga jantung, otot, ya, dan otak, reproduksi bisa, mata, ginjal, kulit, dan gastrointestinal. Jadi memang dia multi organ. Nah, ini adalah beberapa mekanisme obat antivirusnya, ya. Tapi sudah ada beberapa dulu kita menggunakan kloroquine atau hidroksikloroquine, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Ya, jadinya ini adalah beberapa mekanisme dari obat-obatan tersebut. Nah, ini juga yang komplitnya mereka masing-masing obat tersebut bekerja sesuai dengan cara menghambat apa yang berlebihan, ya. Misalnya kalau misalnya IL-6 inhibitor dia mengikat secara spesifik terhadap reseptor IL-6 untuk menghalangi terjadinya badai sitokin. Begitu juga dengan IL-1, ya. Anti-TNF alfa juga memsupresi reseptor TNF alfa, statin, interferon, dan lain-lain. Ya, ini gambar ini cukup mengingatkan kita untuk beberapa obat-obatan yang digunakan dalam COVID-19. Nah, untuk pengobatan ada antivirus, dan ada imunomodulator. Ada juga supporting agents, ya. Antiviral yang akan dibahas hanya sekitar 4 ini, dan imunomodulator ada yang seperti ini. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai favipiravir. Favipiravir atau Avigan atau Havilavir atau Avivavir. Ya. Favipiravir adalah nucleoside analog product, ya, atau RNA polymerase inhibitor. Ini adalah antivirus broad spectrum, secara in vitro memiliki aktivitas untuk melawan berbagai macam virus termasuk coronavirus. Secara in vitro, bukti-bukti secara in vitro bahwa favipiravir ini memiliki aktivitas melawan SARS-CoV-2, ya, pada sel-sel yang sudah diinfeksi virus-virus tersebut, ya, dalam konsentrasi yang cukup tinggi, ya. Sedangkan sebelumnya di Jepang dan Cina, favipiravir digunakan untuk pengobatan influenza. Nah, ini adalah beberapa clinical trial, ya, ada yang positif, ada yang negatif, ya. Yang pertama adalah favipiravir berhubungan dengan high rate of viral clearance pada hari ke-10, ya, dibandingkan dengan control group. Dan favipiravir juga berhubungan dengan recovery klinik yang cukup baik pada 7 hari dibandingkan dengan control group dengan yang diobati dengan umifenavir. Dan favipiravir juga berhubungan dengan penurunan median time untuk viral clearance dan perbaikan pada CT scan pada hari ke-14 dibandingkan dengan control group yang menggunakan LOPI ROPI dan ritonavir. Dan suatu meta-analisis pada 13 penelitian mendapatkan bahwa terdapat efikasi dan safety favipiravir dalam pengobatan COVID-19 dan perburukan klinisnya hanya less likely, jadi lebih baik dengan menggunakan favipiravir dibandingkan antivirus lainnya.
Ini dosisnya kita sudah tahu, hari pertama kita lakukan loading dose 2 kali 1.600 ya, dan selanjutnya hari kedua dan sampai hari ke-7 sampai atau hari keempat ke-10 kita gunakan 2 sampai 600 ya. Dan sebetulnya favipiravir ini dalam dosis tinggi itu digunakan untuk pengobatan Ebola ya. Ebola. Oke. Nah, tapi ini saya ambil dari SHIP, dikatakan bahwa efikasi dan safety favipiravir untuk pengobatan COVID-19 itu sampai saat ini memang belum dikukuhkan. Ya. Butuh data-data lebih awal untuk menilai efikasi dan pengobatan favipiravir dalam COVID-19. Ingat, favipiravir jangan diberikan pada wanita yang ingin hamil atau yang sudah hamil karena memang terjadi early embryonic deaths ya, dan bersifat teratogenik. Nah, yang kedua adalah neuromidase inhibitors ya, atau kita kenal sebagai oseltamivir ya. Nah, oseltamivir ini adalah suatu antiviral yang aktif untuk melawan virus influenza. Tapi sayang baik oseltamivir atau zanamivir neither, jadinya tidak terbukti dapat menginhibisi efek sitopatik SARS-CoV-1 pada sel-sel kultur secara in vitro. Dan begitu juga oseltamivir tidak menunjukkan secara in vitro aktivitas antivirus terhadap SARS-CoV-2 pada sel-sel vero E6. Di Cina pun oseltamivir dimasukkan sebagai komponen beberapa obat antivirus regimen untuk pengobatan COVID-19 ya. Di Wuhan pun bahwa 76% pasien yang mendapatkan pengobatan antivirus termasuk oseltamivir itu cukup baik ya, 58% tetap dihospitalisasi, maksudnya mengalami perbaikan, 31% dipulangkan, dan 11%. Jadinya sebetulnya tidak terlalu bermakna juga ya. Nah, ini juga bahwa survival analysis, nah ini ada satu retrospektif di Wuhan terhadap hampir 1.000 pasien, bahwa survival analysis menunjukkan bahwa pemberian oseltamivir dapat mengurangi risiko kematian pada pasien-pasien yang berat ya, dan berhubungan dengan berkurangnya perburukan ya, jadi non severe menjadi severe atau severe menjadi kematian. Ini dosisnya ya, 1 sampai 2 kali 75 mg ya secara oral. Ya, tapi ini dikatakan walaupun oseltamivir sebagai potensial drugs ya, dan digunakan pada awal-awal pandemi COVID-19 karena waktu itu belum ada ditemukan obat-obatan yang lain, tapi sejujurnya obat ini tidak memiliki aktivitas yang tidak memiliki aktivitas in vitro terhadap SARS-CoV-2, dan belum sampai saat ini belum ada data-data yang mendukung penggunaan oseltamivir atau neuromidase inhibitor terhadap COVID-19. Nah, yang ketiga adalah remdesivir, nama dagangnya kalau di luar itu Veklury ya. Nah, ini adalah nucleotide analog product RNA polymerase inhibitor, juga merupakan antivirus broad spectrum dengan aktivitas multi aktivitas terhadap virus-virus ya, termasuk coronavirus. Pada suatu hewan percobaan yang diinokulasi dengan SARS-CoV-2, bahwa telah diberikan remdesivir terlihat perbaikan ya, derajat keparahan pasiennya rendah, gangguan kelainan pada parunya juga rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan secara in vitro memang memiliki kemampuan untuk melawan sel-sel SARS-CoV-2 pada vero E6 cells ya. Jadinya dikatakan memiliki aktivitas antivirus terhadap SARS-CoV-2 secara in vitro. Nah, ini beberapa clinical trials dan cukup baik. Ada beberapa sudah ada yang randomized ya. Yang pertama ada penelitian juga di Cina tapi kurang begitu
baik ya, median time-nya was not significantly different pada grup yang remdesivir ya, 21 hari dibandingkan placebo grup 23 hari. Ini memang lebih cepat tapi ini tidak bermakna. Begitu juga dengan mortalitas 28 harinya ya. Tapi ada di fase 3 penelitian remdesivir ya, bahwa pasien-pasien 54 pasien pada hari ke-10 terdapat perbaikan klinis ya. Nah, ini juga beberapa beberapa bulan terakhir dapatkan beberapa penelitian yang cukup baik ya, dan beberapa penelitian tersebut dilakukan dengan randomized double blind placebo control trial ya. Jadinya didapatkan shorter median time to recovery-nya lebih baik ya, 10 hari dibandingkan dengan placebo group 14 hari. Nah, ini dosisnya, loading dose-nya hari pertama 200 mg, lalu di maintenance dose-nya 100 mg. Dan remdesivir bisa diberikan kepada anak-anak di bawah 40 kg dan 40 kg. Nah, ini adalah the only direct acting antiviral ya, DAA yang saat ini baru ini saja di-approve oleh FDA untuk penggunaan COVID-19 pada populasi tertentu. Di NIH COVID-19 Treatment Guideline, di WHO dan di BMG merekomendasikan penggunaan remdesivir dengan atau tanpa dexamethasone pada beberapa populasi tertentu. Contohnya pada orang-orang yang dirawat inap dengan COVID-19 yang moderate, yang tidak membutuhkan oksigen, itu tidak direkomendasikan. Ya, data-datanya tidak kuat untuk merekomendasikan penggunaan remdesivir pada pasien-pasien kelompok pasien ini. Tapi pada pasien-pasien yang dirawat inap dengan menggunakan oksigen tapi tidak menggunakan high flow oksigen atau non-invasive ventilation atau mechanical ventilation, direkomendasikan remdesivir ya, atau remdesivir dengan dexamethasone atau dexamethasone saja ya. Begitu juga pasien-pasien yang dihospitalisasi yang menggunakan high flow oksigen atau non invasive ventilation digunakan direkomendasikan untuk menggunakan dexamethasone plus remdesivir atau dexamethasone saja ya. Tapi ingat, tidak direkomendasikan untuk menggunakan remdesivir tunggal. Ya, ini juga ya. Kalau yang sudah berat malah direkomendasikan dexamethasone. Kalau yang sudah berat, dexamethasone dan remdesivir diconsider ya. Tetapi kalau pasien-pasien yang tidak dirawat inap ya, yang ringan sampai sedang, tidak direkomendasikan untuk menggunakan antivirus apapun. Ini Anankira atau Kineret. Ya, ini adalah anti IL-1 yang kita ketahui bahwa kadar IL-1 meningkat pada pasien-pasien COVID-19 dan Anankira mungkin potensial untuk menghambat terjadinya cytokine release syndrome ya pada pasien-pasien yang berat. Dan Anankira digunakan secara off-label untuk menghadapi badai sitokin ini, cytokine release syndrome. Ya, dan beberapa case report mendapatkan hasilnya cukup baik ya, tapi masih sepertinya kurang, masih dalam penelitian juga ya. Jadinya pada pasien 25%, ini admission to ICU atau kematian pada pasien. Jadi pasien-pasien yang diberikan Anankira itu tidak terlalu bermakna juga ya. Terjadi kematian juga setelah diberikan Anankira ini, tetapi kalau Anankira diberikan dosis tinggi dapat menurunkan kadar CRP dan progresivitas perbaikan pada fungsi parunya cukup baik ya pada 72 pasien. Ya, ini dosis trial protokolnya seperti ini ya, sudah ada di Italia dan di Prancis ya, tapi sampai saat ini masih belum cukup data-data klinisnya untuk menggunakan Anankira pada pengobatan COVID-19 ini. Lalu vitamin C ya, kita sudah tahu bersama bahwa vitamin C atau asam ascorbat ini digunakan untuk pasien COVID-19 ya. Kita tahu
Vitamin C ini merupakan antioksidan atau kofaktor untuk reaksi-reaksi fisiologis dan dapat mendukung mekanisme pertahanan tubuh kita untuk menghadapi infeksi dan memproteksi sel-sel host terhadap terjadinya oksidatif stres akibat infeksi. Ya, dan kita tahu kalau misalnya seseorang terkena infeksi, maka kadar konsentrasi vitaminnya dalam darah juga cukup rendah. Ya, ada beberapa trial ya atau clinical experience digunakan pada pasien-pasien dengan sepsis atau ARDS ya. Tapi primary endpoint-nya tidak didapatkan ya. Dan masih sedikit sekali data-data penelitian ya pada pasien-pasien dengan pneumonia. Oke. Ya. Ini kapan digunakan? Secara intravena 50 mg per kilogram berat badan, IV setiap 6 jam untuk 4 hari, dan dapat diberikan secara oral. Tapi sampai saat ini memang data-datanya masih belum cukup, ya, insufficient to recommend either for or against use of asam ascorbat for treatment COVID-19 in critical ill and non-critical ill patients. Lalu azithromycin. Ya, kita ketahui bahwa azithromycin merupakan salah satu antibakterial dengan yang secara in vitro dapat melawan beberapa virus seperti influenza A, H1N1 dan Zika. Ya. Dan azithromycin atau macrolide sebagai terapi tambahan untuk menyediakan yang berfungsi sebagai antibakteri dan potensial imunomodulatori dan anti-inflamatori. Ya, pada untuk pengobatan beberapa infeksi virus pernafasan, contohnya influenza. Ya, dan memang kita sudah ketahui bersama bahwa azithromycin itu kita gunakan pada beberapa kondisi gangguan paru-paru, misalnya bronkiektasis, bronkiolitis, kistif fibrosis, eksaserbasi PPOK, dan beberapa kasus ARDS. Nah, ini ada beberapa penelitian didapatkan terdapat perbedaan bermakna, mortalitas 90 hari pada kasus-kasus MERS-CoV yang mendapatkan macrolide atau tidak, dan ada beberapa penelitian juga yang mendapatkan terdapat significant improvement pada 90 hari survival yang mendapat terapi azithromycin. Ya, dan kita ketahui bahwa azithromycin dapat digunakan sebagai antibakterial, antibiotik pada pasien-pasien COVID-19 yang dihospitalisasi. Ini dosisnya ya bisa diberikan 2-5 hari. Nah, ini memang masih sedikit informasi ya, tapi dikatakan bahwa sebenarnya antibiotik ini ya hanya untuk bersifat antibiotik untuk bakterial patogen ya, yang digunakan pada pasien-pasien yang confirm COVID-19 yang dengan pneumonia, ya, pneumonia bakterial. Jadinya untuk mengatakan tadi hal-hal yang tadi itu memang dibutuhkan masih banyak penelitian. Lalu yang lainnya kortikosteroid, ya, ini adalah suatu antiinflamasi yang poten dan memiliki antifibrotik, ya, dan beberapa penelitian mendukung bahwa pada COVID-19 ini mortalitas COVID-19 associated mortality ini terjadi karena badai sitokin atau cytokine storm ya, sehingga untuk terjadinya cytokine storm ini dibutuhkan imunosupresi dari kortikosteroid ya untuk keadaan hiperinflamasi. Dan kortikosteroid ini dapat memperbaiki keadaan gangguan sistem imun yang disebabkan oleh sepsis. Dan kita tahu dari sepsis bundle guideline ya, memang kortikosteroid digunakan ya. Nah, ini kortikosteroid sebenarnya sudah digunakan sebelumnya pada pandemi endemi sebelumnya, SARS atau MERS ya, atau influenza. Tapi beberapa penelitian ada seperti kita ketahui tidak ada yang positif dan ada yang negatif. Misalnya yang pertama, corticosteroid use patient is SARS and MERS
associated with no survival benefit and potential harm, ya. Dan di suatu data-data dari Cina mendapatkan bahwa pengobatan dengan methylprednisolone pada pasien COVID-19 may ya berhubungan suggest possible treatment benefit ya pada pasien-pasien dengan ARDS. Dan dexamethasone ya dikatakan dexamethasone corticosteroid dexamethasone berhubungan dengan pengurangan mortalitas 28 hari terakhir, shorter duration of hospitalization, and kemungkinan besar untuk pulang ke rumah lebih cepat. Nah, ini dosisnya ya untuk misalnya dexamethasone 6 mg CIV selama 10 hari atau yang sebanding misalnya methylprednisolone 40 sampai 80 mg IV daily untuk 3 sampai 6 hari ya. Nah, tapi ada dari notes-nya didapatkan bahwa data-data untuk penggunaan kortikosteroid masih terbatas ya, masih juga dilihat untung dan ruginya untuk menggunakan kortikosteroid terapi. Tapi guideline NIH, CDC, WHO dan ITSA merekomendasi untuk menggunakan kortikosteroid pada pasien-pasien COVID-19 berdasarkan dengan data-data yang mereka sudah dapatkan. Ya, tapi ingat kortikosteroid sebaiknya memang tidak digunakan pada pasien-pasien yang tidak berat atau tidak kritis. Ya, corticosteroid generally should not be used. Ya, in treatment of early or mild disease. Karena kenapa? Dapat menghalangi, dapat menginhibisi si respon imun, mengurangi clearance patogen, dan dapat meningkatkan shedding viral. Jadinya jadi lebat, jadi lebih berat. Jadi jangan terlalu overuse ya. Nah, sedangkan pada pasien-pasien yang severely ill atau critical ill, strong recommendation untuk menggunakan short course systemic corticosteroid ya, dibandingkan tidak menggunakan corticosteroid pada pasien-pasien dengan severe atau kritis. Nah, ini juga ada trialnya recovery atau REMAP-CAPS ya, NIH merekomendasikan penggunaan dexamethasone with or without remdesivir pada pasien-pasien dengan yang dihospitalisasi yang menggunakan oksigen ya, walau dengan devices high flow atau non ventilasi mekanis. Lalu ada tocilizumab yang kita kenal sebagai Actemra ya, ini ada merupakan rekombinan humanized monoclonal antibody ya untuk interleukin 6 reseptor. Ya, interleukin 6 dan ketahui merupakan sitokin proinflamasi. Dan tocilizumab ini sebagai obat potensial yang dapat menghalangi terjadinya cytokine release syndrome dan gejala-gejala baru pada pasien-pasien COVID-19 yang berat. Ya. Beberapa penelitian ada yang positif, ada yang negatif. Ini ada satunya yang positif, terjadi pengurangan demam yang cepat dan pasien tadinya membutuhkan oksigen jadi lebih cepat untuk lepas dari oksigen setelah mendapatkan tocilizumab ini. Lalu terjadi penurunan kadar CRP yang tadi awalnya tinggi, lalu diberikan tocilizumab langsung dia turun. Begitu juga dengan kadar IL-6-nya. Ya. Ini dosisnya, inisial dosisnya 4-8 mg per kilogram berat badan, diinfus lebih dari 60 menit. Dosis keduanya maksimal dia 12 jam setelah diberikan dosis pertama. Ya. Tidak boleh lebih dari 2 dosis pemberian tocilizumab ini. Ya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi penggunaan tocilizumab ya, dikombinasi dengan dexamethasone ya pada pasien-pasien dengan ini ya, pasien yang masuk ke rumah sakit ya, lalu dia masuk ke ICU ya, atau pasien yang dirawat di rumah sakit tidak masuk ke ICU tapi dia pasien dan pasien-pasien dengan hipoksemia yang membutuhkan oksigen terapi ya. Tapi kalau pasien-pasien yang tidak membutuhkan oksigen terapi itu sebaiknya tidak mendapatkan tocilizumab ini ya, maaf tadi. Nah, ini ya tocilizumab sebaiknya dihindari pada pasien-pasien yang imunosupresi
ya, yang gangguan fungsi SGPT-nya lebih dari 5 kali, ada perforasi GI tract, ada bakteri, infeksi bakteri, jamur, ya, neutrofilnya kurang dari 500 sel per UL, trombositopeni, ya, atau trombositopeni. Nah, ini saya dapatkan dari BMJ hanya 2 obat saja yang di-approve, ya, yang ditulis, yaitu kortikosteroid dan remdesivir. Ya, oke. Tergantung dari severity-nya juga. Ini kalau kortikosteroid itu memang diberikan, direkomend kortikosteroid pada pasien-pasien with severe and critical COVID-19. Sedangkan kalau pasien with COVID, kalau ini remdesivir, pasien with COVID-19 at any severity, we suggest no remdesivir. Tapi di beberapa studi-studinya mereka dapat memberikan pada kasus-kasus yang sedang, ya. Nah, ini yang INAH, ya, saya ambil. Jadinya mulai dari pasien-pasien yang dihospitalisasi yang membutuhkan suplementasi oksigen itu hanya 2, menggunakan remdesivir atau dexamethasone plus remdesivir atau dexamethasone saja. Tapi kalau pasien-pasien yang membutuhkan oksigen dosis high flow, ya, atau membutuhkan pokoknya pasien-pasien yang membutuhkan oksigen atau high flow, ya, itu dexamethasone atau dexamethasone dengan remdesivir. Ya, kalau misalnya pasiennya sudah menggunakan alat ventilator mekanik, dia bisa menggunakan dexamethasone, ya, atau dexamethasone dengan tocilizumab. Ini remdesivir sudah tidak dianggap sudah tidak bermanfaat pada pasien-pasien yang berat ini. Nah, ini kalau bagaimana kalau di Indonesia, silakan dilihat, ya, kalau sedang menggunakan favipiravir atau remdesivir, berat favipiravir atau remdesivir, kritis juga favipiravir atau remdesivir. Nah, ini hampir sama, ya, antiinflamasinya kortikosteroid, anti-IL-6 jika memang mungkin, ya, begitu juga dengan berat anti interleukin 6 dan anti leukin 6, ya. Jadinya agak sedikit berbeda dengan BMJ atau INH. Nah, pada COVID-19 ini sekarang saya lompat ke infeksi COVID-19 dan oksidasi stres. Kita ketahui bahwa oksidatif stres itu terjadi pada infeksi COVID-19, ya, yang sedang maupun yang berat. Dan terjadinya seseorang yang terkena COVID-19 menjadi berat dan mortalitasnya itu dipengaruhi oleh usia. Kalau di luar negeri, Black and South Asia ethnicity, laki-laki, low social economic status, hiperglisemia, dan obesitas. Nah, pada yang keadaan ini dapat terjadi peningkatan oksidasi stres. Ya, kita tahu peningkatan kadar oksidasi stres dapat memperberat derajat beratnya COVID-19. Ya, dan pada kejadian SARS-CoV viral pneumonia dapat menginduksi overaktivasi imun respon di jaringan paru, ya, yang akibat replikasi virus, dan ini disertai dibarengi oleh terjadinya terjadi proses oksidatif stres, ya. Kita tahu bahwa SARS-CoV-2 itu menginfeksi pneumonocyte tipe 2 dan yang memiliki banyak mitokondria. Nah, ini Dr. Fathia, yeah. 2 minutes left. Okay, thank you. I will be fast. Moderate and severe COVID-19 dapat terjadi respiratory stress. Maaf, pada pasien-pasien yang dengan COVID-19 yang sedang atau berat yang membutuhkan terapi oksigen, kadang-kadang dapat terjadi peningkatan oksidatif stres karena kadang-kadang mereka meninggikan sendiri oksigennya tanpa diketahui oleh dokternya, ya. Dan hiperoksia dapat menginduksi ROS generation, ya, di dalam mitokondria sehingga menjadi hiperoksia related lung tissue damage, ya. Ini hati-hati dalam menggunakan oksigen.
Nah, ini kita ketahui bersama, saya cepat saja, COVID-19 ini dapat terjadi kerusakan paru, ya kita sudah tahu bersama, ini sudah saya jelaskan di awal, ya karena memang terjadinya peningkatan asitokin proinflamasi. Ya ini kejadiannya bisa terjadi pulmonary udem, ya merupakan infiltrasi dari sel-sel inflamasi, nanti akan akhirnya terjadi penebalan dari sel-sel alveolar, ya. Jadi udem paru, hipoksia, dan dapat memperberat lagi inflamasi pada jaringan parunya. Ya, ini ya. Jadinya viral replication ini SARS-CoV-2 dapat memicu ROS, ya. Pada akhir-akhirnya dapat terjadi organ damage dan pada pembuluh darahnya juga bisa terjadi clotting. Nah, ini memang sudah ada beberapa systematic review, memang oxidative stress berhubungan dengan SARS-CoV-2 yang dapat meningkatkan severity dari penyakit paru akibat SARS-CoV-2 ini. Ya, ini ya sudah jelas ya review-reviewnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Prof ya nanti ya. Mengenai antioksidan ya, mungkin saya akan cepat saja. Salah satunya adalah Glycyrrhizia glabra ya, atau licorice root ya. Saya lupa ini bahasa Indonesianya apa. Oke, ini sebagai natural antioksidan yang kalau dulu di awal-awal Cina di Wuhan hampir semua pasien COVID diberikan TCM ya. TCM atau Traditional Chinese Medicine. Itu termasuk dengan licorice extract dan glycyrrhinnya. Ya. Nah, ini ada beberapa penelitian glycyrrhin yang menginhibit lipoproteaserida induce inflammatory response ya pada sel-sel yang diberikan induksi virus SARS-CoV-2 ini. Ya, ini ada beberapa penelitian ya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Prof. Ya, sebagai kesimpulan bahwa kita ketahui bersama SARS-CoV-2 ini merupakan virus baru dan sampai saat ini belum ada obat yang efektif yang di-approve ya. Vaksin pun masih sedang semuanya masih fase 3 ya. Tapi ada beberapa obat-obat yang existing ya seperti dulu seperti ada saat ini seperti colchicine, bahwa sekarang juga ada ivermectin yang dipurpose untuk pengobatan pasien dengan COVID-19. COVID-19 berhubungan dengan hiperaktivasi respon imun yang dapat menjadikan kerusakan tisu dan kegagalan organ. Dan obat-obatan kita gunakan sesuai dengan timingnya. Ya. Key point-nya adalah imunomodulasi terapi pada suatu infeksi yang berhubungan dengan hiperinflamasi. Jadinya pada suatu infeksi dapat terjadi kejadian hiperinflamasi. Ya, jadinya terapi imunomodulasi sebaiknya memang bisa dimulai pada keadaan-keadaan yang seperti ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Dr. Fathia, for giving us such informative and interesting presentation. Welcome to our new participant. Next we go to our second speaker, Prof. Bulan Kukurcur. Good morning, Prof. Good morning. Good morning. Thank you. Yeah. Prof. Bulan Kukurcur is a specialist biologist, scientific advisor, technical scientific training, project management, and business development. 20 years of experience of the pharmaceutical sector as a researcher. He also a professor at the International University of Andalusia for the genetic research and benefit sharing for students of doctoral and master. Prof. Bulan will be present the role of molecular activation product in COVID-19 treatment in 30 minutes. Please, Prof., time is yours. Thank you. Thank you very much. First of all, thank you for giving me the opportunity of sharing the information with you. I'm going to talk about our product, VIOSEED. Let me share the screen. Yes. As you said, I'm a biologist. I am the scientific manager in Catalysis company.
I'm giving information related or products related with their mechanism of action. Today, we are going to update the information that we use Bioseed product in the management and the use of different protocols against COVID-19. First of all, briefly, Catalysis is a Spanish company. The company is established in the center of the country, in Madrid, in the capital. As a being part of the European Union, the company produces different health products in their development program, applying good manufacturing practices, good laboratory practices, and the company in their development have different standard certifications. And the company is the owner of a technology, we call it molecular activation, this biocatalytic process that we apply in our manufacturing process to every single molecule that we use, developed in CSIC. CSIC is one of the most important research center complex in Spain. They have different research centers, from mathematics to astronomy, from engineering to medicine. They're a group of biochemists discovers this method, this technology, and this technology became part of our company in the following years. Mainly, this technology helps us to increase and amplify their different specific activities and antioxidant capacities of natural molecules, or the molecules that we find in the nature, originally extracted from the plants, or could be amino acids or vitamins. We increase their efficiency, their biological indication, instead of looking for always new compounds against different diseases that we are having in every decade. Always we have different diseases facing related biotic or abiotic reasons. So the company, using this technology, amplify the biological indications of each molecule. We can summarize this technology like in this picture. We have a molecule which has a normal biological activity or activities. Depending on its chemical factors like pH, molecular weight, double carbon link store, we design a time and intensity specific electrical field in some special reactors that we have. During the process, as you can see here in this picture, as in this graph in standard that express antioxidant capacity of, for example, salicylic acid, how we are able to increase in time of activation and time factor in the process, starting to inject electrons in these reactors and increasing the internal energy of each molecule without changing their molecular structure. We don't change the number of electrons or protons of atoms of these molecules. We are talking about exactly the same molecule, but with increased energy, increased biological activity, as we can see here. Of course, we know where we have to stop for having always the maximum biological indication of each of these molecules. And we know till where we have to increase and have always maximum antioxidant capacities of our molecules. And after one point, we stop with the process, because if we go over, we are going to lose this antioxidant capacity of this molecule. So that is controlled by our technician operators in our factory, and in the process we stop for having always the maximum antioxidant capacity. I can give some example how these amplifications
giving us an important clinical result. Here, glucosamine is an amino sugar. We use this molecule for our articulations, for our joints, for regeneration of cartilage. But in origin, this molecule has antiviral capacity, antiviral activity, but we cannot detect this activity in the concentrations that we use in our product. Only molecular activation, amplify, give new property with the same dose, with the same concentration to this molecule as a powerful antiviral. When they discovered this in just years back in 1989, they made this test and they published this study in Acta Ophthalmologica. In this stage, they got 4 groups of rabbits and they infected their eyes with herpes simplex type 2 virus. And as you can see here, they used in one group saline solution as a control group. In the second group, they used non-activated glucosamine. In the third group, they used activated glucosamine with the same concentration. In the fourth group, they used aciclovir, which is anti-herpetic molecule. After the test, after the study, as you can see here, in saline solution, in non-activated glucosamine, we didn't have any antiviral activity. As we can see, the 4 days of infection and 14 days of infection, totally, we lost the function of eye here, keratosis, and here, the result of aciclovir and the activated glucosamine give important antiviral capacity, and we removed the infection. But if you check 4 days activity, even we have better aspect than aciclovir. It is because the molecular activation give more capacity for participating to this molecule in their metabolic activities, but at the same time, the mechanism of action of glucosamine is different than aciclovir. And here, the potentiation, or thanks to molecular activation, give a very quick clinical result. And we have this molecule in our product, one of the powerful anti-infectious molecule, in we use it together with glyceric acid. So I can give many examples. For example, folic acid also we have in Biocide has an important anti-inflammatory activity, because in fact, as when we check the map of the chemistry, we see structurally folic acid is in the same group of anti-inflammatory molecules. When you see, when you compare, for example, we have in this family salicylic acid, ibuprofen, we have a methotrexate and folic acid. And when you compare methotrexate with folic acid, these 2 molecules structurally quite the same molecules. Just the methyl group is interchanged with hydrogen, but we cannot detect this anti-inflammatory capacity in the concentrations that we use as a supplement in our product. Just molecular activation amplify this biological indication. Since then, we are able to use also folic acid in our Biocide as a powerful anti-inflammatory. So this technology gives us important benefits that when you compare with the state of the molecules without activation, there is an important range of differentiation in when we talk about the clinical results. Of course, all these increased biological activities with very low concentrations give us very fast action. And when we have these results, of course, we are not creating any side effects in the organism. That means that we are not damaging any other organ, any other part of the organism. With no side effects, we are having important clinical improvement in different therapeutical protocols that we use our product as monotherapeutical products, but in the same time, or mainly
what we suggest is our products are powerful adjuvant products to the different therapeutical protocols. Of course, when you check the structure of or generally ViruSeed or any other product that we have, they have a multi-molecular capacity. That means that they have multiple action, multiple mechanisms for resolving different disorders that we have in the organism. They are created as a powerful, specific antioxidant product against different systems that like neurological system, digestive system, immune system, reproduction system, so on. These specific antioxidants with other specific activities resolve the problems by the multiple mechanisms. But as you know, in the chemistry, to put all together the molecules are very difficult. What we succeeded in our research and development area, that all these molecules has a chemical synergy between them. This chemical synergy even increase their biological capacity more, but also gives us very important synergy with the other products that we use in our treatment protocols. So when we start to talk about ViruSeed, ViruSeed is a powerful antioxidant, antiviral, immunomodulator, hepatoprotector product thanks to its multiple mechanisms. Of course, these are the main titles of the product. Under these main titles, we have other subtitles of the product. Thanks to different studies we have got the last 30 years when we created this product. The product we can add here is a powerful hematopoietic, is powerful biocatalytic, it's anti-inflammatory, so on, thanks to different mechanisms that the product gives us in different therapies. When we check this picture, this is our office. We here together with our president, this gentleman. This gentleman is Nobel Prize, one of the co-discoverer of HIV virus. The reason that he visited our installations or area or company, because he was also interested in creating a product like the catalysis 30 years back against HIV. Because this Nobel Prize molecular biologist, one of the co-discoverers of HIV virus, knew that 30 years back we didn't have a strong retrovirals being able to reduce the viral load and increase the life expectancy of the people. And we created this product with the collaboration of Dr. Luc Montagnier, with the objective of reducing the viral load, but in the same time restoring the damages that that virus was creating. As you know, especially in CD4 cells, that this virus created damages, and the patient has an important immunodepression situation, and every single stress could kill this patient. And in this case, after the several clinical trials and creating of this product, we started to use ViruSeed against HIV. But in the following years, because of this picture can express why oxidative stress is directly related with the immune system and our product, and we started to make different clinical trials. And what we see is ViruSeed is also a very powerful product, not only reducing the different type of virus as a non-specific antiviral product without interchanging the relationship with the virus directly by creating the protection in the own cell, reducing the viral load. That virus could be not only HIV, could be hepatitis A, B, C, papilloma, herpes, different coronavirus types. So
This explains why our product is efficient in the lowering viral load, but in the same time restoring the damages that different viral infections create. When we check the oxidative stress in immune system environment, we see different external factors that create inflammatory response, leukocyte activation, oxidative stress generation, oxidative reactive species generation. Then we have pathogen elimination or collateral damages, as you see here in general. And when we go to the viral replication related oxidative stress, here we see how induction of oxidative stress by a virus and the genome replication. Here we have important suppression of nuclear factor A2 related factor and different mechanism how the mechanism is a protection of the host cell immunity and the cell injury. And in this picture, we can observe also the important activity of polyphenols to reduce this oxidative stress and the inflammatory process that is suggested in this study. So what is VIRUSIT? VIRUSIT is a multimolecular product. We have antiviral activity in the product. It is powerful antioxidant, anti-anemic, immunomodulator, biocatalytic, giving us different mechanism in the organism. Here we can see here the main molecule is glycyrrhizinic acid. Let's say in the top pyramid, in the top of the point is glycyrrhizinic acid. Under this molecule, we have other molecules that, thanks to chemical synergy, give different activities in the product. Here we can see the molecule structure of glycyrrhizinic acid, and this is the active antiviral group. And when we study what is glycyrrhizinic acid, why we are talking, especially expressing this molecule, we can have different studies giving different results. Here, glycyrrhizinic acid in liver and kidney function. Here in renal failure. Here again, glycyrrhizin and on gentamicin induced acute renal failure. Here, the activity of the molecule on the liver hepatocytes. And here another study how the mechanism of glycyrrhizin helps to restore acute liver injury. And as antiviral on hepatitis A, B, C also, there are lots of studies that we can suggest here how they are classified like hepatitis A, B, C, and its activity is a powerful natural origin molecule. Here another studies that I can share: influenza virus, SARS-related coronavirus, herpes group family, flaviviruses, the respiratory syncytial virus. So why we started to use our product against COVID-19? Coronavirus is not new, in fact, for us, for our product, for glycyrrhizinic acid. In fact, that for the last 20 years, we have the veterinary version of VIRUSIT with the similar molecules and mainly glycyrrhizinic acid. We fight in farm animals in porcine epidemic diarrhea virus, for example, in the porcine farming, and infectious bronchitis virus that is in poultry and affecting mainly the birds. For the last 20 years, we have studies and good, important results. So why glycyrrhizinic acid is acting as antiviral? So as I said, there is no interrelation with the virus directly. The mechanism is by two ways. First is glycyrrhizinic acid mainly binds to the biological receptors on the cell surface of the cells and inhibits the phosphorylation, independently the route of the inclusion of the virus, endocytic or non-endocytic. That makes
the molecule very powerful blocking effect in blocking the penetration of virus. And the second mechanism is related with the mitochondria of the cell and inhibition of nuclear factor kappa B, blocking the multiplication of the infected cells, and by this reducing the multiplication or active complete viral particles that makes that we don't kill this infected cell, but we don't allow this multiplication. We don't allow this virus can be replicate itself. So these two mechanisms makes us powerfully reduce the viral load. We can see this activity, for example, in HIV case, that in viruses inhibits the kinase P activity irreversibly, protein kinase P inhibitor, as a protein kinase P inhibitor. In case of COVID-19, is the binding of glycyrrhizine directly to ACE2 receptors also has a similar activity. So when we check the scientific world, as in this study, they suggest the scientists why glycyrrhizinic acid is suggested as a very powerful anti-COVID molecule because of multiple activity of the molecule. Because when we check different studies, what we see is the molecule first has an important binding ACE2. By this, prevent SARS-CoV-19 infection by blocking the penetration. And the second is by down-regulating pro-inflammatory cytokines. That is especially important for the secondary damages. And C is here inhibiting the accumulation of intracellular reactive oxidative species, and here inhibiting of thrombin, and here is inhibiting hyperproduction of airway exudates, and also the product molecule helps inducing endogenous interferon to combat SARS-CoV-19. This molecule also has an important activity on amphotericin. This molecule is what the scientists suggest that is a target molecule. In fact, this amphotericin has an important activity with nucleosomes as a transcription factors and histones in different parts of the system. But this molecule also secreted by monocyte dendritic cells, macrophage, and necrotic cells. This extracellular amphotericin has an important activity as a cytokine mediator in inflammation. And this normally after the function of amphotericin antibodies neutralize, stops this amphotericin or high mobility group protein 1 to confer protection against damage and tissue injuries and many diseases. As these diseases, we can see here all metabolic disorder related or respiratory system related, not only infections, but also allergies, asthma, so on. And in this study, they suggest also as a target product, target molecule that must be neutralized, as you can see, amphotericin after the infection by epithelial cells and macrophage cytolysis and the extracellular amphotericin, creating acute lung injury, edema, etc. So in this study, what we see that they are suggested that there is a direct binding capacity of glycyrrhizine to high mobility group OX1 protein
by its inhibition. Another study also, chromatin-associated cytokine amphoterine and strategies to inhibit its pro-inflammatory activity by 2 points. Glycyrrhizine is binding directly to the protein, and it creates its neutralization, and by this blocking the inflammatory activity, and reduce by this the injuries. Another study also suggests that I'm sorry, Prof. One minute left, Prof, from discussion. Thank you. So we can see the different activities related with product in its powerful antioxidant capacity. Also, glucosamine containing of the product helps us in this way. So Biocide has lots of studies in different areas, liver-related, psoriatic arthritis, and British Medical Journal study published there, and hepatitis C. Protecting the people, increasing the life expectancies of the people. Here also we can see in this study how the product is regulate pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. And here in this study we can see that the product is the most powerful antioxidant molecule in the worldwide market. So what we do is we use Biocide in COVID-19 management. These are the first studies in Madrid, in Spain, from the last year. We were using to increase the efficiency of the health of the health workers. Here, the doctors that they were using only for protection, they've got the virus, but with no symptoms. Thanks to this study, we get another study last year in Ecuador. Due to this study also, we have got the use of the product only with antibiotic and anti-inflammatory, and the result was excellent, quick removal, and we got the second stage of the study also with good effect. In this study, they published in open access. Here, the patients have got very quick death hospitalization, very quick recovery, and the emptying of the bed quickly, and all these side effects disappear, cough, fatigue quickly, and he can see here hospitalization days quickly, thanks to Biocide, was a very important difference succeeded. And also the levels of AST, ALTs, it was in intervention group, in Biocide group was better. And here the last study they did in Bulgaria, and here in this study, important improvement in the health of the patients, quicker recovery succeeded. And they've got the second publication and second study with this product in COVID-19 patients. The differences from the Ecuador one, the Ecuador studies was the patients with non-responders, and the patients in this study was generally all the patients, and also registered in FDA, this study. And the results was in this publication in 21 days, a very quicker recovery, reduction of fever, cough, fatigue, dyspnea, and less hospitalization days. And of course, that helped us to use this product in Biocide prevention, only one vial and aspirin product 1 time per day, but also in the recovery, and even for the patients that they've got this, the virus, but for a quicker recovery after the hospitalization, we suggest this 3 times per day, also with the kids, 1 vial together with aspirin product. And what we suggest also before the vaccination and after the vaccination, the use of this product, because what we see in the trials, as you can see here, that immunomodulatory drugs help for preparing the immune system, also the removing the side effects of the vaccination, that we have very less experiences, less
studies. We have all these vaccines working right now, but for removing all the failures and creating the powerful immune system acting together with these vaccines, we need to use different immunomodulatory products. And ViroSheet demonstrates in these trials that is a powerful product in these vaccination programs also for creating a better innate and adaptive immunity. Here in the vaccination, 10 days before, 10 days after recommended. We have Aspiri product also as a adjuvant to our ViroSheet, is a respiratory system product for the obstruction. Has an important role in mucus, in goblet cells, in micro drops of the mucus, as antiseptic, antispasmodic, antiviral immunomodulator. We already use this product in our management for mouthwash and our antiseptic as a powerful antiseptic in our mouth. And it is also antifungal properties, antibacterial properties, thanks to its essential oil containing in the product. And that is complementary to ViroSheet product that suggests also the studies we have here. We use already for pharyngitis and in different respiratory system problems. So thank you very much. I'm ready for your questions. Thank you. Thank you, Prof. Bulan, for giving us an informative and interesting presentation. Okay, ladies and gentlemen, now are the time for the question and answer session. I would like to read the question from the participants. There are some 645 participants. For the first question for Dr. Fathia, let me use in Indonesia, Dok. Okay. Dari Dr. Najla, bagaimana pemberian obat OAINS pada pasien COVID-19 dan kondisi klinis apa yang perlu diperhatikan sebelum pemberian obat antiinflamasi non-steroid ini? Jadinya jadinya yang dimaksud OAINS ya, NID ya, non-steroid anti-inflammatory agent yang di concern pada COVID-19 itu adalah ibuprofen ya. Dikatakan di beberapa jurnal bahwa ibuprofen itu dapat memperberat terjadinya kejadian COVID-19 ya, seperti di Lancet ya, di Lancet Medical Respiratory Med ya, menyatakan bahwa that increase expressions of S2 yang dapat memfasilitasi terjadi peningkatan ekspresi S2 yang dapat memfasilitasi infeksi COVID-19 dengan pemakaian ibuprofen ya. Dan ada statement juga dari WHO yang merekomendasikan penggunaan paracetamol saja dibandingkan dengan avoiding ibuprofen sebagai self medication. Waktu itu sempat ada statement, tapi habis itu tidak diklarifikasi lagi katanya dari WHO. Ya, jadinya OAINS yang mana yang ibuprofen ya, karena dia dapat meningkatkan ekspresi increase expression of X2, dapat memperberat masuknya virus bereplikasi dalam paru-paru sel-sel kromosit tipe 2 ini melalui reseptor S2 ini ya. Okay. The next question, Dok, from Dr. Cici. Pada COVID-19 berat, apa pilihan antivirus terbaik yang bisa kita berikan? Apa pertimbangannya?
Dan pada pasien COVID-19, jadinya untuk saat ini memang 19 yang berat ya, yang severe critical ill ya. Jadinya seperti tadi saya sudah katakan bahwa sampai saat ini belum ada obat-obat definitif yang ditentukan untuk COVID-19 ini. Tapi saya membaca NIH dan BMG, dia merekomendasikan hanya 2, yaitu dexamethasone dan remdesivir. Ya, di salah satu slide saya ya yang mengatakan pada pasien-pasien yang severe atau critical ill, tapi dibagi 2. Kalau dia menggunakan oksigen atau dia menggunakan high flow devices atau ventilasi non mekanis, dapat menggunakan 1 dexamethasone atau dexamethasone dengan remdesivir. Ya. Kalau misalnya pasien tersebut tiba-tiba perburukan dan membutuhkan oksigen yang dosis tinggi dan terjadi inflamasi sistemik, dari National Health Institute atau NIH dapat menambahkan tocilizumab. Tapi kalau misalnya pasiennya menggunakan mechanical ventilation atau dia menjalankan ECMO, maka disarankan hanya menggunakan dexamethasone aja. Atau misalnya dalam 24 jam terjadi perburukan atau dia dalam 24 jam dia langsung masuk ICU, dapat diberikan dexamethasone dan tocilizumab. Ya. BMJ dan NIH itu hampir-hampir sama, tapi lebih jelas di NIH. Dok, pada pasien COVID-19 dengan gangguan faal hepat dan faal ginjal, pilihan antivirus dan imunomodulator yang bisa kita berikan, apa sebaiknya kita tunda? Ya, jadinya untuk penggunaan antivirus untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal dan gangguan hepat, untuk saat ini yang masih aman adalah favipiravir. Untuk remdesivir itu tidak disarankan untuk yang gangguan ginjal berat ya, atau gangguan hepat. Tadi saya sudah katakan SGOT-nya LT more than 5 times, jadinya lebih dari 5 kali. Jadi yang aman adalah favipiravir. Terima kasih. The next question for Prof. Bulet. Can we use this drug for long COVID patient, and how long the patient consume this drug from Dr. Dimas? How long we can use the product? Yeah. Yes. Can we use this product for long COVID patient, and how the long patient will consume this product? Okay. We have experiences the use of Virusid and viral infections and different pathologies not related with virus, but other pathologies, for example, related with psoriasis, related with other immunodepression disease. Very long period, till 6 months time, they used this product as a safe product. But normally, depending on the disorder and the type of the virus, the results can be seen very quickly. Due to our experiences in the first week of the use of the product, it can be seen quickly, the symptoms disappear. And in COVID-19, the hospital studies and publication that we share just from last week, we have the one from Bulgaria, shows that how the symptoms, different symptoms of the patient, COVID-19 patient, disappears quickly, and the hospitalization days, like 7 days in the hospital, and then they can go on with therapy in their home and emptying the bag. So that is a very quick action of the product can be observed. The next question from Dr. Tawang for Prof. Bulen. What is the side effect and contraindication of this drug?
Well, generally, Biocid contains glycerinic acid, malic acid, glucosamine, other amino acids, and vitamins. So that is a natural-based molecule. And when you check different products related with glycerin, a very high concentration for giving important clinical results, they use very high concentration. So that can create some reaction in the digestive system, but also it can increase the tension. Thanks to molecular activation, so molecularly activated glycerin, we potentiated this biological indications. Doesn't need, we don't need to use high concentration. So thanks to this mechanism, we don't produce any side effects in the organism. We don't create any damage, any upset situation we don't have in the stomach or any other organ. Of course, that could be except the allergy. Some patients may have a reaction allergy to certain molecules. For any single molecules could have this. But thanks to our experiences, we don't have this side effect. So it's a product that can be used in the recommended dose of Biocid with no any side effect produced in the patient. Okay, thank you, Prof. The next question for Dr. Fathia from Dr. Herman. Apakah ada pedoman penggunaan imunomodulator pada COVID-19? Apakah ada efek penggunaan imunomodulator terhadap badai sitokin? Oke, jadinya untuk penggunaan imunomodulator sampai saat ini belum ada satupun statement digunakan obat-obat yang spesifik, ya. Jadinya untuk penggunaan imunomodulasi memang hasil penelitiannya masih case per case, ya, jadinya masih belum di-establish. Jadi untuk penyakit infeksi pun imunomodulator tidak ada yang spesifik. Ya, jadinya belum ada guideline-nya. The next question for Prof. Gulet. How to use MAT drug that can be synchronous with any other drug to suppress hyperinflammation reaction? Yeah, definitely. As a powerful immunomodulator product, Biocid is recommended for combination any of the therapies related with the immune system, immunodepression, and so on. That's why we have studies on psoriasis, dermatitis, for example, or we have use of Biocid on oncology. So that is thanks to its adjuvant effect, is highly recommended. We have 3 minutes left. For Dr. Fathia from Dr. Mega, kapan pasien COVID diberikan plasma konvalesen dan imunoglobulin selain antiviral? Ya, jadinya sampai saat ini efficacy dan safety penggunaan COVID-19 untuk plasma konvalesen untuk pasien-pasien COVID-19 itu belum ditentukan, ya. Bahkan seingat saya not recommended, bukan not recommended, jadinya efikasinya pasien-pasien yang diberikan plasma konvalesen dengan tidak yang diberikan plasma konvalesen itu sama. Ya, kalau tidak salah itu baru-baru saja 2 minggu yang lalu itu jurnalnya keluar. Okay, thank you, Dok. The next question for Prof. Bulan. Is Visit drug safe for autoimmune disease? Yes, I mean,
different autoimmune diseases that we have already studied experiences, for example, psoriasis, Alzheimer, cancer, we use successfully this product. This is not a drug. Viosyd is a powerful nutritional supplement as a category, but it's in between a nutritional supplement and a drug. That means that it's a nutritional supplement with a clinical improvement in the patient. So that's why we are able to use this product in different diseases related with the autoimmune diseases. And thanks to its antioxidant capacity and immunomodulator effect, we are able to teach to our immune system, localize all these degenerated cells and eliminate them. That's why we have this success in case of HIV, in case of psoriasis, so on. So this is the product that is highly recommended in this type of pathologies, because it's not an immunostimulant, it is immunomodulator. That means that the effect is on the immune organs, increasing the capacity of responding these immune organs, not stimulating for producing the immune cell. Dr. Desi, tadi saya mau menambahkan bahwa ada suatu jurnal ya, the randomized of convalescent plasma in COVID-19 severe pneumonia, tapi yang severe ya, Februari 2021, konklusinya tidak ada perbedaan bermakna pada dalam keadaan klinik, gambaran klinis maupun mortalitas antara pasien yang diobati plasma konvalesen dan yang mendapatkan placebo. Itu saya dapatkan dari NNGM. Ini RCT ya. Maybe the next question from Dr. Sukarti, spesialis paru. Pada pasien COVID-19 terkonfirmasi berat atau kritis setelah pemberian anti-interleukin 6, kenapa bisa terjadi peningkatan interleukin 6? Ya, jadinya pada pasien-pasien dengan COVID-19 itu yang bermain dalam dan yang bermain dalam cytokine storm itu bukan hanya interleukin 6, tapi juga interleukin yang lain, interleukin alfa, interleukin 1, interleukin 12 dan yang lain-lain. Tadi banyak tuh tadi chartnya yang tadi saya kasih tahu. Jadi bukan hanya interleukin 6 saja. Yeah, Dr. Desi, okay. Maybe the last question, because we have time. 3. How Viosyd drug work as powerful antioxidant, anti-inflammatory, and antivirus in the same time? What should we be considered before use this drug? From Dr. Cici. Prof. Bulan. I couldn't understand I couldn't hear very well the question. Please, could you repeat? How drug work as powerful antioxidant, anti-inflammatory, and antivirus in the same time? What should be considered before use this drug? Well, this is again, it's a powerful immunomodulator. Thanks to its multimolecular capacity, give us a different activities in our organisms. So this is not a specific drug. This is not a specific product. All related with the immune system we can use. That's why in other areas of health also I promote this product, for example, in Alzheimer, in oncology, in other areas. In COVID-19, it is important because originally it was created for HIV, and the mechanism of the virus lateral damages that create virus, those general strategy of the virus are very similar. That's why we have these success stories against COVID-19. And also the product is very safe for children, for pregnant women. We have studies, I'm saying this thanks to the studies in Russia and different parts, with, for example, pregnant women. Of course, thanks to molecular activation that we use in catalysis, we don't need to use high concentrations, any of these molecules, because any molecule, even the most innocent one, can create side effects if you use a very high concentration. So thanks to this molecular activation,
we use very lower concentration with important improvement in the clinical results. For example, in children with anemia, with HIV, with papilloma, atopic dermatitis, we have important success stories, studies, publications, and I can share with you if you like. Thank you. The next question for Prof. Bulan. Can this FUSIT used for pregnant and breastfeeding women? Yeah, I think we have experiences, a study in Russia, in Moscow, that a pregnant woman is used the BioSit safely. Yeah, I mean, I can share also this study with you. Thanks to molecular activation technology and the lower concentration of the molecules with more efficiency allows us to use in pregnant women and also in children. Due to the studies that I'm just transmitting you and I can share with you before using with your patients, that you can read and consult to the studies, and then by your own you decide. But we don't have any side effects till now. Thank you. Okay, thank you, Dr. Fathia and Prof. Bulan. There are so many questions, but we have type 3. Finally, we come to the end of this webinar. Before closing the webinar, I want to door prize, three door prize for the participant. Maybe FUSIT can join us. Oke, terima kasih dok. Ya, nanti langsung saya info aja ya dok ya. Jadi untuk hari ini kita akan ada 3 door prize. Jadi yang pertama adalah air purifier room plus mendapatkan FUSIT saset 1 box seharga 1,3 juta. Kemudian juga yang kedua, pemenang kedua dapatkan car air purifier plus FUSIT saset 1 box. Kemudian yang ketiga mendapatkan oximeter plus FUSIT saset 1 box. Ya. Sambil menunggu absensi, saya ini ya dok ya, saya list dulu namanya. Ini tadi sudah dapat untuk pemenangnya. Yang pertama, dari Dokter Cici tadi ya dok ya. Dokter Cici, pemenang pertama Dokter Cici, yang kemudian pemenang kedua adalah Dokter Tawan Handayani, dan yang ketiga adalah Dokter Evi Ervianti. Kepada dokter yang memenangkan door prize, mohon menghubungi saya di nomor telepon 0821 2251 8626. Ya, kami mohon dokter segera memberikan segera WhatsApp ke saya agar door prize bisa kami kirimkan segera. Terima kasih dok. Saya kembalikan kembali ke Dokter Desi. Thank you. Before closing the webinar, I want to draw conclusion from what the speaker said. There is no approved effective drug against COVID-19, but there are some other choices like antivirus, immunomodulator, and antioxidant that should be considered. And then FUSIT is a first line of immunological defense with antiviral effects, can induce production of interferon and can be used as inflammatory and powerful activated antioxidant to improve quality of life. Okay. I would like to thank you to all the speakers, Prof. Bulan and Dr. Fathia, for the informative and interesting present, and all the participants for their very active participation.
Finally, upload for the speaker and all of you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you, Prof. Bulan. Nice to meet you. Thank you, Nice to Prof. meet you. Bulan. Thank you. Thank you, See you Dr. next See you time. Fathia. again. Bye-bye. Bye.